Abusia for mo fancham ye network no ekate ye. Enu bi no se de meka ye no ye bisua Onyankopon asem ayato ni din se ahwease backsliding. Amen. Ye bompaye. Ye hini da wase ene adwiri so se urade wode o ma akaye abom se ba akofo ma. Ebere du se urade de wasempa ekwa bonte se de urade wo hye ye se urade enfo wasempa enkoduase nyina. Ebere du se urade ba hwie wa ho de otumi efagu ye mo. Ebere wasem se wa mfa mfiri so ma ya ma yintimi enya ho bibi. Yeso se urade se na no hwie wa ho de ko Peter so mo kasa na di pampe mi ensa esachara wa adwe no. Adwiri bi hwie wa ho de fagu ye so. Bi hwie wo ho fagu ye so na urade efa nchire ma. Awurade society for so akoma shawonsa wana o makoma prim wana o makoma asene wana o madwen enia be so se bari fa semi so na fa ogie fa bra wo ma fa semi so na fa adwen sa kira fa bra wo ma e wie ya seda ne yi ahye wo Kristo na ni monyam ye da wase se wadi nkoma ma ye wo Yesu di mo amen amen pati o mu network no you just see Onyankopon inshira ye ba se de bi kan ye network no etiko ye ene mi no wie no yesua nyame asem a matumi din se backsliding ahwease ene asofufu bibiri ahwease ene akristofu bibiri ahwease nanso yenim ene nyumtofo bibiri ahwease nanso yenim wada so kita title no as a prophet or as a man of God nanso na wonim se wa ye dem wahwease ene Onyankopon ede na asem ebe kyerɛkyerɛ ne no mienu na ama me no mienu yahu ye position o ma yahu ye gina bia ye wo mu sɛ yeda so enam adom no kwan so yeda so enam nyame ahoɔden mu ana sɛ me no mienu so yahwe ase amen ye bompaye okay Onyankopon hyira mo ye mie ye twa asem enko ye Second Chronicles chapter 7 verse number 14 beresu 7 ma no etire enson yimu edu enkono Chronicles chapter 7 verse number 14 yenti Onyankopon asem yehwe yakin kan sama ibi kan no wo de verse 7 ma eti mienu eti son chichemu du 9 Second Chronicles chapter 7 verses 14 Osima se memman a wabo mintin wo won so no bre won ho ase na wobo mpaye na wohwehwe manim na wosane free won akwamone no so a menso mefree osoro metie na mede won bone afree na masa won asase no yade amen Yakobon inshira amen Onyankopon asem na abai Osima se memman a wabo midin no ebe bre won ho ase na wasan ya afi won akwambone so a me asafrade mede mesa won asase no so yade amen e kasafa ahwease mo ma me papa wutie ebi ana wonam sa pan no so ebi ana wahwease ebi ana afi na wo koto sra fidie ni mu ene Onyankopon enam bresusem ma no ka kire me no wie ni se obi bia na wa yede wahwease no Onyankopon frɛ wo se san firi wa kwambone so wo se se me man ya ma frɛ wo no ma bo odi afrɛ wo no Tisa ye kam manya ye kasafa wo ho. Enti wose se wo bebra wo ho ase na wayi wo afiri ahantan mu. Na waye den wa frɛ me asafu urade a meden mejew. Na metie umpaibo. Na masase no so yade. Ene bebre asofo bebre ahwease. Ene kristofo bebre ahwease. Nanso ahomaso ne ahantan ti ompe correction, ompa siesie, ompa tenatene. Enti wada so enam kwabon ne so maame Onyame kasa kyerɛ sɛ ebire mu na ɛsɛ wo sɔre fi wahwe ase mu esan sɛ ebire bi ba Onyankopon ɛbɛgye wo kra yɛ afiri wo nsɛm ebire bi ba Onyankopon de na temuo ɛde ebire me no mi no sɛ dia yɛ nnwuma ɛyɛ dem esitie ebi anya adwaman na wabɔ ɛne ti wo hu sɛ wayɛ dem wahwe ase ebi ana nya nsa bi na wo no yɛ enti wo hu sɛ wahwe ase wo hu sɛ wakɔtɔ bɔne kɛse bi mu nti wo hu sɛ wahwe ase woda so ti adom no mu nanso Onyame mu no Onyame ani so no wo hu sɛ wo de won ka akristofo ma no wo nim sɛ Nyame mu no ana Nyame ani so no wo nim sɛ wafiri ne ma ne mu ayɛ dem ahwe ase bebre adi akɔno akyi bebre ahanta ne ahomaso nti ene wanti Nyankopon ani biem
onyame adom onyame anwode onyame nwosra ye den eni so biem nyame ne frɛ wo sister nyame ne frɛ wo brother now so ahankan ya mama so bi a eba o mu dwa bi a ɛyɛ den eba o mu ti no ɛne wo frɛ adom ase mini a eba o mu ti no ɛne wo frɛ adom ase it says the word I mini I know and the word I me no ɛyɛ kasa efiri obo nsɛm ani yɛ den eba ayɛ enti wo de ɛne de nya adwamamɔ enti wo sa wa yɛ den wa hwe ase nemu ahantan kasa bi a eba o mu mini kasa bi a eba o mu ti no ɛde wonyame agina adom ayɛ den afiri wo nsɛm wonyame ahode ayɛ den afiri wo nsɛm ahantan a eba nyomtofoɔ nyomtuni Lucifer so ɛne ti ɛna onyankopɔn ani wonyame yɛ den afiri ne so yɛ den ɛkɔɔyɛ ɛna ahantan awura kristofo mu ahantan awura asɔfofoɔ mu ahantan awura nyomtofoɔ mu ɛne ti na kristofo bebree ayɛ den ahwe ase ɛna asɔfoɔ bebree ayɛ den ahwe ase ɛnyomtofoɔ deɛ kora yɛmfa ɔmo nto nkyɛn ɛsiane sɛ wɔba ase na wɔasi ahyehyɛ ne mmɔwerɛ ɛgyina hɔ akɔgyina metie ma bi preaching wɔso wɔba a wakɔgyina akyire hɔ enti wɔhwɛ sɛ ɛberɛ ne bɛso no ma yɛ den ɔma yi va tem sɛ wɔmɛto nnwom wɔto nnwom wia na wapue ɛkɔ ɛsiane sɛ ne deɛ ne nnwom toɔ wɔni berɛ ɛma Onyankopɔn asɛm anaa message na asɔfo no ebe preaching no ɛmfa no ho ɛsiane sɛ wɔne deɛ ɔyɛ kronkron wɔtene ma Awurade enti wɔmpɛ kyerɛkyerɛ wɔmpɛ atenatene ɛna asɔfo no so ntimi yɛ den ɛmmɔ de kyɛm so enti yɛnnua maa mo yɛnnua mmarima mo a ɔmo yɛ ndɔntofoɔ bebree ayɛ den ahwe ase sɔfo bi a onyame dom no ɛnwɔsra onyame dom no ayaresa adom a wɔde ne nsa to wɔ bi so bɔ mpaeɛ ma na nipa ne nya na ayaresa ahantan ayɛ den aba ne mu ɛne ti kasa bi a ɔyɛ den wɔka ne nyinaa no ɛne sɛ bra na mɛsa wo yadeɛ bra na mɛyɛ den mɛma wɔ tukwan bra na mɛma wɔ awadeɛ Nyankopɔn ani wonyam ɛna nɛ asɔfofoɔ ayɛ den agye ɛde afa ɛne ti sɔfo no mu sɛ wɔpirikyi all right wɔhyɛ nkɔm all right wɔmu adeɛ all right nanso nyamea ni so no wayɛ den wahye ase ɛsiane sɛ ɛberɛ du Onyankopɔn hia ɔgyeɛ ɛde ma ne ma enti wo sɔfo no ahantare wɔ ahomasoɔ wo nkasa mu no obi hia ɔgyeɛ nti onyame bɛtumi afa w'anim asɛm so asesa obi nanso wo sɔfo no na wonyɛ den na wonni nkwagyeɛ onyame bɛtumi afa sisa wo nnwom a wɔtoɔ no so ama obi anya ne healing nanso na wonyɛ den na wonni nkwagyeɛ ɛne ti na Onyankopɔn kasa kyerɛ me no mmienu ɛtu me no mmienu fo sɛ nna me man a mafrɛ wo sister me ma bɔ wo din ɛde afrɛ wo brother Onyankopɔn bɔ wo din ɛde afrɛ wo no wɔ sɛ wobɛsan afiri w'akwan bɔne ho na wasesa w'adwene afiri wo bɔne ho a deɛ wokɔ mu no Onyankopɔn so ɔbɛyɛ den ɔbɛgye wo deɛ womfa mu no Onyankopɔn so ɔbɛyɛ den ɔbɛgye wo sister yɛnyi ahantan ne ahomasoɔ nyɛ den ɛmfiri mu brother adom ketewa bi a Onyankopɔn apɔra ho ɛde ahyɛ wo nsa no mamma wo ho so bebree da bia meka asɛm bi kyerɛ wo sɛ woyɛ dɔteɛ na wobɛsɛ ayɛ den akɔ wo dɔteɛ mu enti sɛ Onyame de adom bi dom wo a so Onyame de message bi de ma wo a sister ɛyɛ a na wabrɛ wo ho ase ɔsɔfoɔ ɛyɛ a na wabrɛ wo ho ase wonduru baabi a obia bɛyɛ bi yɛ ɛkɔ Peter no abɛyɛ bi kɔ Paul no abɛyɛ bi kɔ adikanfo bebree abɛyɛ bi kɔ ɔmo de ahomasoɔ ɛne ahobraseɛ ɛne didi Nyankopɔn akyi enti Onyankopɔn ma ɔmo so kɔsii awieɛ sister ɛne wɔn mo sra edum ɔsɔfoɔ wɔn mo sra edum wɔadom yɛ ne edum ɛnam ahantan ɛne ahomasoɔ ti ɛne Onyame kasa kyerɛ wo maame a wotie ni papa a wotie ni wɔsɛ mi nu yɛ bɛsɛ afiri akwan bɔne ho a Onyankopɔn bɛyɛ den ɛbɛgye ɛmira mo no kasa yi ana Onyame asɛm ɛba wo kyɛn firi wo mu na hwehwɛ wo mu sɛ ɛnɛma bɛyɛ na ɛkɔ so ɛwɔ abrabɔ mu ɛnɛma bɛyɛ na ɛkɔ so wɔ adwene mu ɛnɛma bɛyɛ na ɛkɔ so wɔ akoma mu woda so yɛ Onyankopɔn ba na man dada wo ho man yɛ dɛ man dada wo ho ɛsɛ sɛ baawo so Onyankopɔn yɛ nyɛ dɛ yɛnsi na twetweɛ deɛ nipa dua no obi no na ɔyɛ dɛ ogu wonwia bɔdeɛ ɛnyɛ dɛ ɛntwa bayerɛ anaa wontu bayerɛ wonwia nto wɔ sɛ ɛmpate nyaadoa deɛ wodua no ɛnoa na ɔbɛyɛ dɛ wotwa sɛ woyɛ Kristoni a woyɛ dɛ woni sɛ woyɛ gyidini a woni sɛ Kristo ba ɛnɛ na wobɛkɔ bi a woyɛ dɛ woni enti abrabɔ biara a wowɔ mu anamɔ biara a wotu no ɛbere mu ɛna sɛ woyɛ nsiesie ɛde ma wo ho bia na wo so woyɛ dɛ wonam ahweaseɛ kwan no so Nyame frɛ wo paa nanso ɛnɛ ahantan ne nneɛma bi nti ayɔnko bi a wɔde wo ho kɔbɔ ne nti no wonwuru wo sɛ wakɔtɔ bɔne kɛseɛ bi mu nanso Onyame ani so no maa no wayɛ dɛ wahwe ase
emre Yesu Kristo enda ne mu dia na won ba yi emre yi ana emre ya me no kasa yi enei eye me no bi edita a ese me kwabra me ye me hwehwe me mu na siesie bia na ebo mabra bo mu a ene ti se Kristo ba ena me nya bi enko ana me no bi entimi ntua na mo no sabi ene ese me no ne ye siesie ene ma wo to fato nchen esa se ye do to ye den ese wo preaching fato nchen ye preacher eye den ese wo eni so ade wo fishi na wo no fato nchen eno de enka ye den enka hwe ba wo si eni so ade wo no nkom hye den ebetwam na wo Yakobon asam ye den entwam da biada unim no to ense Lucifer to nyuma chese wo se trumpet wo se organ wo se drums ye den ewom na so ahantanya wo so Yakobon ye den eto ne tweye mame akristo bibire ahia se dia me di kanka ye no enti ebire yi mu mamma obi endi adanse en kanchiro mamma obi en kanchiro se fiska wa ahia se hwehwe wo mu enye ma be na ekoso wo fie ho emena wa pon aso no enye ma be na ekoso wa adwiri mu edi be ade ala wo ye ni wonyamesom achi apon aso no wa bra bo achi no ade ba ade ana mo be na wo ye de wutu enkomo be na wo ye de wudi unkomo potimi de wo ye de ekwa ahia se mu unkoma wudie etimi do ye ekwa ahwiase ye nhwe nipa dodo ye hwe church se wo Ghana wo dem fan se Ghana nyina enso ni na ye 200 wo ye fan sa 200 churches and ye wo Ghana me can dey see me sense me go pray say 95% and 90% a wo ye church members ahead ahwiase abra wo ye de omuni esa se nipa no kwa so all right now so you say wo say emra na wo wiase no abraba na wo bo entade na wo hye suban na wo wo mu wo wura wo Yakobon fie no sa suban no asesa na won tare hye na ye den asesa na won sesa wo ade wo da so ya asoro ko ni asoro no ko na ye den eye wo den asoro no ko na ye den eye wo fe na wo ko bi na mom won sesa wo ade pure repentance na ye ka no ebi wura wo ade mu etu da so ye den eye asoro ko ni na mom Kristo su no aye fre ni Kristofo no ana ye fre na Kristofo no ebi ni wo mu Mr. Shubababo Ebrei ebrebone a ebi kwase me no ye di na so ye den edi agoro Ebrei ebrebone a ese me no ye den ye sori me nkwaji enti awarefo bebre etini kase be man de ni ko problem ana oyiri de ni ko problem especially en kan ma no eniti won jai awade because of say ne manti won ye wiase o say ne manti se ni be ya nkora no ma bra bonye den enye basa enti awade ne nyimpa no ye ne wote ho ba buru kira awade wonya ho na me de kasa afa se ni manti se the problem o ma papa ne ni ko mu nyina no wode ne nia ye den ato nkora no enti sei na wogidi ni ese wo so ye de wumu no wo so wo nkwaji enti eya bunsam jemti heaven and hell enti enu nti na sabire ese wo ye nsiesie e de na okra wo nkwaji enti enu nti ne se wo dwan na foboni bi wo nkwaji enti enu nti na wo hwe bontare hyem ye wo nkwaji enti ene se wo ye den wo de wo ho ma Yakobon Onyankopon ehu ye mobo amen ye Jeremia odifo Jeremia mama no etire nwotwe ni yimu enan no ekosi ensia Jeremia chapter 8 verse number 4 to 6 entie Onyankopon asem osina ka kire won se Awurade sie ni wo hwe ase a won sori ana se wo dane kwa won sane ma ede enti na Jerusalem manyi adane won ho a won sane da wo kura na da akwan mu pintin won pese wo sane ba mawe maso metie nanso de entene na woka obiara ni ho a onu ne ho ne bone ho kase ede na mawe obiara asi ne kwan so se oponko a orebo ahia dom amen Onyankopon inshira fa mame Nyankopon asem na yeden abai wase no ayeden wahwiase na ne man yeden ensan won achi wo misa mpo enka se edie mu na mayeden wahwiase nipa bebire ahwiase se dia medi kan yeden ekaye no
naka wuyi na me papa naka wuyi didi ni pa naka ni pa bi e hwe wa bra mo so aye dem awunu Nyankopɔn na so wo aye dem wa hwe ase wasi ni pa me bire ahwe ase Jerusalem me Nyankopɔn me bo wudi ma me a wo so me bo wudi ye dem e de fira wo papa me bo wudi ye dem e de fira wo wo so wa hwe ase na so wunu wo na wunu wo sa wa ye dem wa hwe ase na wunu wo ka je Nyankopɔn so wo nyame fa wo bo ne ye dem encho when I go pass a way na so enso dia entene e na me no mieri ye dem ye ka e de ma enfla e na ye dia bra boy dem ebo anamo a ense e na me no mieri ye dem ye tu anamo ye dem eko eso e dia mo na wonsane wo so okura na da nkyire mu okura na da ofutu semu enti na nipa ne dem empe no krasem ntro ene na da nkyire e na me no mieri ye pu e die kyire and you na me no ye head ye kon edo omo beto anansesam head a kire yen omo be wuri ya bra bo mu nsam aka bi head a kire yen eno e na na agidifo tu adi akire na emo be bi o be ka kire se sacha wadwe no e na nipa de dem empe wo se me mma ya head ahwe ase na wonu omo mi sa ba ni se edie de dia ahwe ase ne head ebrene e boni be na ne head timu na omo ba de na head atio was atro na da asem no moye ni omukura mu pintin na emom no krai a eye Kristo no omoye den apro ye ka atro ni no mabone atro ni no mabone sa onwuma enti was atro mu na omoye den omukura no maso mu pintin na de ye no kra eye mi awurade no omoye den omapo enemi papo no kore enemi pa do atro sem ese Onyankopon asem enemi pa do so onwuma ese han enwuma enipa edusu enima esene han obeshatare all right obekatare mo all right okwakoto mo all right obe preach all right na ebisa se a kirisosom anase asoro na chi no abrabo ben na wo wase me mai ayeden ahwias na wo bisa won se edie mu na mai den oso wo misa po se edie mu na mai den mahwias ba me hwe wa brabo wo ye kiriso ni amra me no kasa wuni so what she see amra me no kasa wuni de wuni wase Maria maso enso dia ente na wa ye de waka obi na bi ho a wa ye de wonu ne ho ma me Onyankopon ayo na so etie wo paibo Bible so di bonya ni wu enye den enye ne feti se na twen sachira wu enye Onyankopon fe o ti se wa twen sachira wu enye Awurade fe ti se wa twen sachira se de Isaiah chapter 54 no yeti asese boniti ena me no bi ni ebo mpa ya Onyankopon ye de enti na so mpa ye bi wo ho no ma o de bonya bi ba Onyankopon ye de enti empa ye ene sen se wo di bonya ni be ye de ebelu no aka kire Onyankopon se Awurade wu me di bonya ni mo po Awurade wu me ko yensa ni mo bo Awurade wu me adu zupa ni mo bo ani prefo yi Awurade wu me mo bo sampa ye na wo ba Onyankopon eti wo di bonya ni enti asoro ye bi wo no ma ya ka kiri baba ye botton so ahodo e ton so akese ni na no empa ibo me enuru sili no dilenti ni pa na so tini boni mu wo so wo hya ne nkom ni pa na tini boni mu wo tie dwamamo mu o tie awan sanye mu na so ye de na hya ne nkom no sofo wo ye de wo dada wo mani pa ni no kore no fanchire fa no kore ka ben sakira sem na ni pa ni den enfa no sitire ni position one place ni wosa woni Kristo na eden enam mani pa ni den ehunu ne bone mani pa ni hunu ba bia wo a ne kra eden eko afi commission bi wo ho ma wa eden kwasha esa se commission bi no ne ehso se odibonya ni ba ko ba eden ebe sakira na dwen en commission bi no ne twom se wo be ka chi odibonya ni se wonye den won sakira na dwen we ni commission enya wo ma we be ifo enya wo papa ye be ifo enya wo yiri ye be ifo ana wo kunu ye be ifo eno no ne commission enya wo be ye enya ma wo se be ma bi ye ne e ba wa kwa mu ka die ntia oba Nyankopon bo oba ka be ma ho awade na oba na be ware awade ni be ma na be ware eni ti nya commission awade no Nyankopon bo oba e de ne be ka be ma ho yiye no ba wo se sika ne bi ka ye me asafu ade media enti se no ni embassy free ya pambo ne ho a wo di sika ne bi ten be den e be ma me no mi no enti ma wo se sisai esikani wo ye wadefo all right Onyankopon ye apropel wo sisi ni se wo ye wadefo na so kwan ben e na sika ne be den e bebam
What's the contract at all? Sister, we are the four. Sister, we be quabuchi. Sister, we be say. Good. Now, so the party at Bonimu. And it is our prophecy. Caution our share. A bear do when you put in one. And Neduma. And it's really public as a force. We are 12. It's as a now share and commission and ammo. Into whom was away a force but then prophets. Now, so we are not some all kind of mayor. But and I'm saying one fancy the children and the ammo. No one can tell us that commission or Yanko. Never was one true one free one commission and empty near the moon. When you commission. It's as a maybe when Yakupo person will you use them and now commission about was a catcher or minus or when you had moon sissy or man and entry or moon free one and some commission I then I achieve. Anything Mamusa sister or before. Mamusa sister everyone. Show. Who was Shelly Panel come say, one was over one, or also one member of the Sa Champana. Send your mammy away at an equitamin sim. Now be there for Friday and air mammy. Financial, mentally and an engine because we be at an equitamin sim. Just a tiny mammy knew in the go and Sunday in the Paradigm of the and LC, but the and Agile. And to the Paradigm, when you may vanity or no vanity. Our more champion was so over one. E be se dey abom mani pa ye dey die ekitam o kitam aye bone no mani pa ye dey enjanto esa se say e be ware won say be ma bi ba akwa mu the right man no won na ni ba bi o bompa ye o su su bu yakopon so say awade ye dey enyi partner ye dey ema no partner no so na ye dey ebo adwaman enti ka kire ni pa say won twe ne won ye dey enfis ha bone no no one see no won ye dey enfama ni wura Ubu say empire and bed, a bay man, caution our shadow, the Palabrabos bed, a bedroom. Wasn't my higher than Ashiasi? A Bushia man who higher than Ashiasi, and then so higher than Ashiasi, and now soft for higher than Ashiasi, and now soft for air like Christopher. A soft for air like Christopher than air or singing, or the way than air costume. And when Yakupo say, Seminary, a sign every Yakabo, now you don't know where you're catching Yakupo say, I didn't know when Yakupos were made, or bet you now, or Bethel, Amen. When Yakupon Isha. Yentoaso, Yanko, Hebrews chapter 2, verse number 3. Paul of my water come Hebrew 4. A 3 Nieno and Yimo me and some. Hebrews chapter 2, verse number 3. Yɛhwɛ Hebrefoɔ nhoma eti mienu yimu miɛnsa. Ɔse yɛn nso sɛ yɛn mu nkwadeɛ kɛse a ɛte sɛ yi a yɛbɛdwane afiri mu sɛn. Ɛno na Awurade firi aseɛ kaa no. Wɔn a wɔte yɛ no hyɛ mu den maa yɛn. Amen. Amen. Mame. Wɔse sɛ yɛn mu nkwadeɛ a kɛse a ɛte sɛ yi a yɛbɛdwane afiri mu sɛn. Nkwadeɛ na ɛne ne. Say Yamu Kristo wu a obi wu ye no Yamu no mfasodie ne yendwane afiri ye mbone ho a wose Nyankopon atemu a eba no me no ye be dwane afiri mu sen se me no ye ntiri dwane afiri aban enhyehyedie mu aban enhyehyeye mu ana aban emera mu a me no ye kwan ben ne betimi dwane afiri wo Nyankopon atemu mu se Kristo wu a obi wu ye no se me no ye ya mama nyamfasodie ewo ya brabo mu ye ma Kristo wu na so ma mfaso wa akoma ni mu wose wo Nyankopon atemu no ye be dwane afiri mu sen Mami a waso no kore na hwe Mami a wati wo Nyankopon asempen na bibi nti wa hwe ase ene wo Nyankopon ye den efro wo Nyankopon efro Nyankopon ye den efro ba wo so ti wo ne ni ma ye den mampiri wa koma ebire mu na wo Nyankopon ye den ehia wo ebire mu na wo Nyankopon ye wa dwen sachira enti sai firi wa kwan bone ho sai den efiri kwan bone ho Mami wo Nyankopon awade wo Nyankopon ahya wo se wo ye oheman wo ye osofo wo ye asafo konkon a wo Nyankopon ayiwu wo nyame ayiwu de wo wo abusua na so hwa abraba wo bo hwa na mo wo ye ne wutu wasise bi no mi no amu kwade akesi ya ibetwele femu zen abraba wo bo ene ntete ya wo fam ene ntete ya wo ma esua wo se wo ma start twese kan ede ba wo so abraba bi a ye bo no ye wo so akatua ye wo so ba ye be ebetwa
Onyankopon asoma ne ba Yesu Kristo amane de ne kra abebo afode e de ama me no mienu se ni wu no emeji me no mienu kwa ni moja ne ebe dware yen na ya wonye dem enti se Isaiah chapter 1 verse number 18 19 no kan se me no mienu bone ti se da mama obamana ye dem ayi se suchirema na sa abresa nkra wo obamana ye se odwanyi eye moja ne nkoto ne beti ya ye dem atewo moja ne beti ya ye dem adwaro moja ne beti ya efi ani akoma bone ya adwenbone ya ye dem afi wa prabomu oso wonti moja ne ni wasise ye musa empade kese ya ibe dwane mu se be dwane fi mu se ye be tua kase no e de na wadi ntie Yesu Kristo moja ne ka papa be e na wadi ntia da Kristo moja na se sika be na wo a wo be ntia di Kristo moja no ada se e bele mu Yakobon ya wa brabo wonyame ye sister wa koma wonyame ye wa adwen wonyame ye wo nipa bia esa se ba abo se wo nipa bia ye Yakobon aso dan enti se wo se Yakobon aso me ya wo no brade be e be se wo hwede wo nipa bia ye hwede ya wo nipa bia ye eye osi na so wo akoma mu baba mo se dia wo akoma mu dia sha akoma mu ma e na ye den e da di wa bote se de Mark chapter 7 verse number 21 to 23 na katere me ni no wose akoma wo yi emu na adwempɔ ne ye den efiriba emu na adwansam efiri ye den eba emu na atro ne na adasa ne ye den ewo mu enti na so ye wo akoma mu no e wo pa kire sen se wo ye Kristo ni na ye no koresa wasesa ma nipa wo outside no niema ede bi wo nipa bi no nipa de be hu sa ampa wa ye den wasesa no ma nipa enye de ne hu no e se wo ma suba bi ye den ede di na bonte so fo ye den ehu e sa se second Corinthians chapter 2 verse number 10 no wasi ye wi asekrata wi asefo ye den e kenkan me no bi no enti ye ma ya bra bonye den enso Onyankopon ni na etimi atwe akra wona wodi ye ne chi no o matimi ya den asan abehu Yesu Kristo backsliders echisan for mama hwiase Onyankopon ye den efro mama wan start ni say papa wo so wan start ni say ni say na wo start ye o ko asoro ko ye organization wo ko organize asoro o ma nyema nyina ye den ekoso kama na so asema system ni ka kire wodi wa bama ye den ebu asema brother bi ye den ka kire wo se wadi asoro matare wani eni ti wa bama bu won se eni ti edi mere ya ye den abrew ene onyame etu fo mame onyame etu fo papa so be sane fi wa kwambo ni mu na wa peja Onyankopon so be ye den ebejo man tie woni pa ni masa ensan fi Onyankopon achi man ni woni pa bi achi ensan fi Onyankopon adom ho esan say birendura on kan che Onyankopon say ye me wife ene ye me say eye mi kunu ene ye me say anything the ment mi anye den anso Onyankopon abo so be ka che say firi ni suko wa anye dia etine mame man for life in yako yami ni bufu a onipa ntimi nye den engina ho abanya hyehyɛ mbra bɛsɛ bebi anipa a wo bia no bebi anipa wo bia no o kwa hye nose mask enti sɛ mino wie no etimi di saa mbra ne so a adana Onyankopon etu yɛfo ɛkasa kyerɛ mino wie ne sɛ yɛn san firi yakabo no na nanso nipa da so yɛ den eprim na koma yebu aban niema yebu aban hyehyɛ yebu asojafo ne polisifo mbra yebu aban hyehyɛ nanso yebu Onyankopon asɛm de ma wo kwa de ma wa home no umbu na asɛm umfa na ni asɛm ya hwe de wo da na ne nsa yɛ den ɛda wo so de kita wo nkomu de ma wo kwa de ma wo frama de di mogya ne gu wo mu no ummu na ni asɛm enti wo se enta no wo bedwane afiri na bufu mu sɛn wo se na mu kwagye a ɛte sɛ ya ye betua kasɛn ye bedwane afiri mu sɛn ɛda no mercy ebere mi ba asomdwe ye den andi wo ma me no wie no asomdwe ni wo ma di bonyani asomdwe andi wo ma me ni atrofo osofo atrofo adifo atrofo ensepakafo atrofo asomdwe ye den andi wo ma me no wie no ene asofo ayira as Kristofo asofo ade nipa epia mo ye den egugem enam wo mofunti ena me no wie so ye mpe no kore na yaso ye ehene said in 2 Timothy chapter 4 verse number 2 na ka kire me no wie ni se emre ba ese nsa me no wie yaso ye ehene nti ye be boa so ayeden akodi atrofo ana atro nkyere kyereki eni ti na ne atrofo adifo ayeden aso na ni nyina mo nyame ebo ye ka ye etu ni no wie ni fu say ye den yes sa ya twe Onyankopon enhyira pa ye nkoi
Ezekiel chapter 5, verse number 11. Ezekiel chapter 5, verse number 11. So before Ezekiel 1, etinum ni mu duba kono. Yehwe odifo Ezekiel man etinum chichemu yimu duba kon. Osi enti samiti asie Ewrade Nyankopon asem ne. Ampara esanse wode watantane nyina ne wachiwade nyina agu me konkron bia ho finti. Menso mepra wo na mani rini wo ho adona na menso me rin hu mobo. Amen. Amen. Onyankopon shira wo. Osi enti samiti asie Ewrade Nyankopon asem ni. Esanse me no wie ni atantade ade agu Onyankopon konkron bia ho fin. Ye de agu Onyankopon ho asori fie ho fin. Anything was so nya ya ho adona Onyankopon so nya de won hu ye mobo edwamaya wodi ku ni padua ho fi ensa wodi ku ni padua ho fi awudi sam atoro ne konkonsa wodi ku Onyankopon asori fie ho fi ntino Onyankopon se ebire bi ba won nya wo ho adona na won hu mobo biem esa se ebire mu na Onyame hu ye mobo ene wodi Yesu Kristo abeye patade dia ma me no bi no na so na so ye ete oboni mu what I saw at your body into a similar be bar. Bonnie atantade e ma ye Nyankopon. Bonnie e chiwade e ma ye Nyankopon. Enti bonnie e na de wako ahwiase mu. Ahantan e na de wako ahwiase mu. Ahomaso e na de wako ahwiase mu. Wo se me no bi ansa ya mfiri sa akwa bonnie ne so a emire bi ba. Onyankopon so wo ye nya na ho adona. Wo hu ye mobo bi. Atantade be na wuti. Boni be na wutim a Onyankopon fere atantade a wo de eye ofe boni a wutim no nyame ni so no eye adefi nyame ni so no eye ade tantan bi de mama enti Onyankopon kasa kiro sa wasesa me no bi ye dwane mfiri boni mu atantade a ye bi gu nyame asonda ho fi ye bi gu okra na ho fi na ye se Onyankopon adwuma no wasesa ya twi ye ho anye de emfiri mu a wono so ye nya ho adana ye so wo hu ye mobo sofo a wodi nipa eko waseye mu sofo a wo hye nkomtro a Nyankopon kan kire wo so na me aka Onyankopon se ebire bi ba wo besi de gane afi na bufu mu amen Onyankopon ishira pa yankwe James chapter 5 verse number 19 to 20 James chapter 5 19 to 20 no Yahwe Yakobo ma no eti enhoma no se na etwerokoma Yakobo eti nomchichemu dunkron kosi aduonu no osi minuanom samomu bi fum free no kore no ho na obi dane no a ma no hunu se de odane odebonyefo free ne mfonso kwan so no obeji okra afri owo mu na wakwati boni pi so wo kwam amen amen Nyankopon ishira wo se minuanom se mumu bi fie dem efum free no kore no ho na odane a ma no hunu se de odane odebonyani adebonyefo free ne mfonso kwan so no Onyankopon so be dem obechi minua wa wafun afiri nyame no kore ho wafun afiri Kristo ho Onyankopon ye efro ena Onyankopon ese hye o Kristo ni nkuna nse wona wotiri dane ndebonyefo ani eno ube hunu enkwaje wona wotiri tu wona wahwe asefo na wo sori firi o wahwe ase mu no Onyankopon so obeje wo kai dem afiri owo mu said you carry Daniel chapter 12 verse number 3 now was it dia wadare atene ni adebonyefo ani ediba nkwaje mu Onyankopon so o mo nsoro ma be dem ebe hyeren edimane se wukunu wutimi je wukunu kwa wutimi je wo yire kwa wutimi je wo man kwa wutimi je wo busua kwa wudane abusua ni firi abosunsum bani mu ni ani bire mu wuji wu ni bia wampo na nsa ye tantantan se wutimi je ni pa ye de firi sa kwa boni ni mu a Onyankopon so obema wo kwa na won so waso be dem ebe hyeren muma ye nyina ye sori maame muma ye nyina ye sori papa ya ye hu no kore no ya ye timi kan yo ne ko pon asa muma ye sori na ye kan no kore ye dem enchire ye nuano enya de fese mu enya sikire ni wo biem na so enya sikire ene wo nyame so eye no kore nyame so eye sekan ni fanu etwa enti asam na ye kan se komo a ebi twa wo sekan no nyame so eti se ahwe emra me no biem ni ka me kasa ya na me kasa ya wo tie mi
nyame asɛm yɛ ahwɛ enti eyi wɔ abrabɔ mu mfonyini yɛ den ɛde kyerɛw abrabɔ a wɔwɔ suban a wotim onyankopɔn asɛm ne bɛyɛ den ɛbɛyi wɔ abrabɔ mu mfonyini bi akyerɛw enti sɛ woyɛ papa a wonim woyɛ kristoni a wonim wobɛkɔ heaven na wonim wonkɔ heaven a wonim obi wɔ ɔbɛgya sɛ sisa wowu na wobɛkɔ heaven wɔ sɛ menim onyame n'anim woboa ɛsɛ sɛ wohu ɛsɛ sɛ akantadeɛ bɛɛ na wodi ngu onyankopɔn asɔndan ho fi akyiwadeɛ bɛɛ ɛna wotim a onyankopɔn so wɔn pɛ ɛdeɛ na wodɔ ɛsene onyankopɔn asɛm enti wokɔ heaven a wonim wonkɔ heaven so a woyɛ den wonim amen Mami be Ezekiel chapter 7 verse number 25 Ezekiel chapter 7 verse number 25 Ezekiel chapter 7 verse number 25 Ɔsɛ yɛ reba sorry na wɔhwehwɛ asomdwe enso ebi ne hɔ amen tio wɔsɛ yɛ den eleba na menu yɛ den ebe hwehwɛ asomdwe na nso yɛ nyɛ den yehu wɔsɛ yɛ bɛ na onyankopɔn ɛka ho asɛm atemwo bi yɛ den ɛba asase wei so wonyame di wogya bi yɛ den ɛba asase wei so nti maame a wo waka nokore na hwɛ papa waka nokore na yɛ den ahwɛ sɔre fi wahye aseɛ mu ɛsan sɛ wɔsɛ yɛ bi yɛ den ɛba onyame atemwo bi yɛ den ɛba asase wei so na menum yɛ ntimi nyare ɛdwane fi atemwo no yɛntimi dwane fi wɔsɛ yɛ no na emu yɛbɛtumi dwane fi wɔsɛ yɛ no ɛbra a yɛ den yɛsesa yɛ adwen ɛbra a yɛpo wiase sɛdeɛ 1 John chapter 2 na ɛka kyerɛ no wiase sɛ ma yɛ no wiase anaa nneɛma yɛ den ɛwɔ wiase na sɛ obi do wiase na agya ne dɔ nyɛ den ɛni ne mu wɔsɛ yɛ bi yɛ den ɛba obi dwane fi mu sɛ wɔsɛ yɛ nipa wɔsɛ na nipa bɛyɛ den ɛbɛhwehwɛ asomdwie sɛ wɔakya ne si a nipa bi dwane nipa bɛdi akɔneaba nipa de ne ti bɛyɛ den ɛpempem sɛdeɛ wɔkare wɔde sɛ Revelation Adinsen chapter 6 no verse number 12 na ɛwɔ wɔsɛ na anyemfoni atitiri ne nipa akɛseɛ ayiafoɔ ne adefo bɛyɛ den ɛbɛdwane akɔhyɛ abotan sɛ ɔbotan fa mo nyɛ den ɛnsie onyame abufu a ɛba no asomdwie nyɛ den ɛnni hɔ there will be no mercy asomdwie nyɛ den ɛnni hɔ peace ɛmma asase so maame mamfa wabrabɔ nyɛ den ɛnto kyakya sisa mamfa wabrabɔ nyɛ den ɛnto kyakya papa manfo wabrabɔ nyɛ den ɛnto kyakya manfa wonyame som nyɛ den ɛdi agorɔ wɔse nipa bɛyɛ den ɛbɛhwehwɛ asomdwie nanso na asomdwie nyɛ den ɛni hɔ nipa bɛhwehwɛ onyankopɔn akyi akwan nanso na onyankopɔn ayɛ den agya nipa pɛ de ama hɔ ɛsiane sɛ ɛberɛ na onyankopɔn nya wakoma ɛberɛ na onyankopɔn nya wadwe no wode wo ho yɛ den ɛma adwaman wode wo ho ma nsa kɔnkɔnsa atorɔ ɛne ntɔkwa wopiriti wogyina puppet nanso ɛma singers na ɔmo wɔ nyina no ɔmo ayɛ den ada wonu ɔmo nyina yɛ den ada ɔsɔfoɔ nipa obi yiri aba wɔn nkyɛn cancel sɛ ɔba abetie afutusɛm nneɛma bi nkɔ so wɔ n'abrabɔ ma wɔnte aseɛ nka nyame mfa wo so na tu nipa no fo ɔne ɔba na yɛ den ada onyankopɔn sɛ ebien bi ba wo sɔfo no bɛhwehwɛ asomdwie kwan nanso asomdwie nyɛ den ɛni hɔ yɛka asomdwie ne kristo ebien bi ba wobɛhwehwɛ kristo wobɛhwehwɛ sɛ wobɛyɛ den wobɛhunu nɔkorɛ no nanso na ayɛ late de ama wo na ayɛ den na ayɛ late ɛde ama wo ebreyu mama na nye too late nye den emfa ma wo emra abofoɔ no onyankopɔn yɛ den ɛso mo nko so de mango moda no sabere na ɔmo abrabɔ na nye too late ama mo ɔmo nya kwagye anye den emfa mo mo kra emre bi ba wobɛnu ho aka to onyankopɔn sɛ awurade mu ni mɔbɔ fa me bɔne kyɛ me nanso na asomdwe nye den ni wɔ na bɔne fafiri nya adwuma biem na yesu kristo mogya no ɛnyɛ adwuma biem mogya no ntimi nye den ɛngye wo kwa saa bere no mogya no ɛntimi ngye wo kwa saa bere no ebire ya mogya no ɛyɛ adwuma mogya no ɛyɛ mmono na ɛhwie gu ne da so ɛsoso me numie no so saa bere na me numie no bɛtumi adwane na yɛn kra ayɛ den anya asomdwie na yɛn kra ɛbɛnya nkwagyeɛ asomdwie gyina wɔma kristo enti ebire mu ɛna wɔsɛ me numie no yɛbɛhwɛ ebire bi ba yɛbɛhwɛ saa asomdwie yɛn no a ɔne kristo no nanso yɛnya den yɛ hunu no wopɛ sɛ wo kra bɛnya ahotɔ ebire bi ba nanso wo kra nyɛ den ɛnya ahotɔ wontimi ndua o wontimi ntɔn wontimi nyɛ ne nkomo sɛ wacha no tu na so wankɔ bi a maame akwanya nyɛ den ɛni hɔ ma obiem sɛdeɛ ne sɛ wacha ne si a yesu kristo bɛsɛn ba biem no baabɔ no yɛn kenkan kyerɛ asɛm no ka sɛ yesu kristo bɛba ne mprɛnsa so wɔse the second coming of Christ enti ebire mu na ɛsɛ me no wie na yɛpɛ na yɛ den yɛkɔ bi
na sabi ya ye freedom am no ye na masase we so onyame de ne pama no aban ne obi apama no se de ope bi aye no wantumi anko na mra ye de march no sesese no ye de bawiase no sabre na obetumi agina wontumi ma me wo dada wo wontumi gina wo wontumi ye de engina enti men di wa ho ofa chi sister men ni wo me ma ye chi bra man twu be man to ko ho na oba bia wo hunu bia na wo ne ye de eda man to wa ho ofa emfa ma man to wa ho ofa emfa ma adwaman ben ni wadanfo bia chi nkodwon wo koto ene mrantie sei ene mrantie wu tramo ene wo fre bi se leke o se deke wo se o chefe du na o je se ni youth mesia ye dem aja se de sa semrantia ibi ya kontom ya wo obi a on kase se na na wate o Ghana ensa ye dem asai no laka God bless you ene ma ye dem essay with mantie no ene ma wura ye mrantie ne ye mabati mu wan na ebe bo awo asofo mo nsori akrisofo a mo hunu no kure no mo nsori sa asofo no nka no kure enti ne yinua ma mo yinua be mamu a yinua no mrantie ebe ba mo so mo hunu no kure mo nye de mo nsori di obetimi aka na obetimi dia ye e dia bo onua me ye na fa bo a na inshira eno emrantie essay emeba essay yempe so no ye nyi bebi ewo ewie school 99 ye now so first ye wo school ye kasa won plan obi a wo be suo ma de aye den action ye wo school no wo ye no ko school matters ndi o mu de nim obi twele na tebrawo ka kire o se o pewo na wo tumi de comment teacher ni afre oba no ana be man de wo go tele wo mu sa ade ni bi but enne obi wo primary school wo mpa obi wo classes wawo obi wo class 4 wawo die na ekoso asase we so die na ekoso e wa asase we so ni nyina ya asofo 90% e ya asofo because omo pa asore omo nyina be gu aso dem o nka do kore nyede enchire omo asofo aseye nua ma mo o ma seye nua me ma mo e mate a o ma seye nyina ye dem ejina awofo e ne asofo so backsliders ashiasie mame Yakopon inshira amira de Yakopon asem ebawi epia na washiase Bible say kan don na sorry bebi e ofihwi ase no sorry na Yakopon ye dem ehunu bobo na Yakopon ye dem enkai ye de asem ebawi e bra ye hwe last verse e wo Jeremiah chapter 3 verse number 14 Jeremiah chapter 3 verse number 14 Yeshe yakinkan sema yitwatso no wo Jeremiah chapter 3 verse number 14. Wase ematri sane for mon sanemra Ewade asemnie na mene mura na mefa mo kro biara mu obaako na abusua biara mu beenu na medemo abasan. Amen. Onyakopon asemnie. Wase ema achi sane for mon sanye den emra we ni nyame. Ma eji sanefo a kristoni ana kristofo a yahwe ase kristoni a wahwe ase asofo ne asofo a waye den wahwe ase odifo ne evangelist a waye den wahwe ase Onyankopon se sane den sane bra onyame do onyame aba ne nsem onyame hwehwe wo kwaje onyame hwehwe wo adwen sachera maame mamfere onyame do Bible says wo fere se wo bomi Awurade ni di woni pa mu a ebere mi nturu a me so me fere se na yeden me bo udi e wo meja na ni mu ma me man fere se wo peja wonsa na waka chi Onyankopon se wo huru mo bo man fere o nye obi na ehwa wo kra so enye obi na ehwa wo nkwaje so enye obi na ma wo di ani di ni mo di a wo hwe wo no wono ene se wo ka wo nkwaje asem yeden e kire no eno ene se wo du wo na wo bo mpa yeden e kire no man dini pechi enko boni mu man dini pechi na tiafiase mu yede enko wum boni we na wo keken enti wo mfere wani begu ase man ti sa nipa no oye wo bonsam Yesu Kristo ni Peter na wo nam na so emra Yesu Peter yede esoriti e Kristo ahenie no Yesu ka kire Peter say firme suko Satan dimentia na Peter nya bonsam o na mo man mo kwan ema bonsam yede ebe gura bi mu enti wo ni bonsa obetumi aba no kwan ma bonsa aye den adu wura ni mu atu ofutu bone na watena wo bone mu aye den akọ wo mu akọ wosayi mu
match in sign for one sign na mo mera ba wurade enchen mame adwaman no fasia ensamom no fasia krono no fasia ahanta ni dwale ahomaso no fasia atoro ni adwempo no fasia baye no mame tugu na bra Onyankopon nchen abosonso no mame tugu na e wo limit e wo liye ofo a wo fa nchew bra Onyankopon nchen so fo a wo ka no kora hweye Kristo ni a waso no kora mu pen ene Onyankopon e frɛ Onyankopon e to ne sa frɛ se pega wo nsa ebia na wo so wo ye Kristo ni ebia na wo so na wo te se nia ebia na wo de Onyankopon asam ko na wo se nkom na nipa fa wo so nya nkwaje nipa fa wo so nya ayaresa na nso ene wa hyiase enimire se wo bebra wo ase na wo pega wo nsa na wo ne nya bompa ye we a Onyankopon e bi hyira wo Onyankopon be ye wo kase pega wo nsa wa obrase mu ebra ye bompa ye meda wase edimafo ne mabanka sie se enimire so wasam ayeden aba Ewurade wasam se ugu asam no na asam a ekogu asase pam no sombo ho bebre ene Ewurade wasam agu ma akoma mu bebre enu wo ho opegya wo nsa wa bra wo ho asesro se Ewurade mu odi bonye ni bobo na fa ne mfonso e de che no Ewurade obi biara adwaman akyekyere no ensa no akyekyere no wiase ne ma awia no na Ewurade ene wo lu no ho se Ewurade fa ne bode che no ye so se Ewurade fa ye mpa ibo yisu na papa gye no na Ewurade fere ne se wo ba na friend se wakoa na wo ba be mu a oma anya yiraba ye da wase se Ewurade wasane ne bonyefo afiri wo mo kyikyire mu na wasam mo afiri wo mahwe ase mu ye da wase enanimri ewo Yesu Kristo dim afa ye bompa ye da wase enimri so papa se ne wo de wasem aba e bompa ye so se Ewurade asama aba na ne nya adwuma ewo ye mu mani ne kene ewo ya brabo mu emfa ye nante ewo na wotwe mu bosuru mu wo afi nyina mu na Ewurade bo ha be mu anya yiraba afa na wotwe mu ma adwuma bi a ye bedi nyina hye wo nsa adwuma semu ye nantie mu ya wadie mu ye sikase mu Ewurade ye so se Ewurade bo ye ho ban ya pomodi mu obi biara Ewurade wati asem na wanti akọ ye so se fa asem suru papa mo wa yaresa enya ne dia tutu ma na mo fi ofidisufo ofidie mu na tutu anamo ma anamo fi obonefo nhye nyina mu na Ewurade da se na tuye na wo ma ya ebebom to aseda na wayi ahye wo Kristo na munyam ye da wase se wadi na mayem ewo Yesu dim amen. Onyankopon enhyira obi bia ma me Onyankopon hyira na igina konya we so na ya wo hye ema ni nyina happy Mother's Day ebinto enkoma me ma me so sanabo ahen ena me yire ma adi nyina mama Esther Nyamiche wanna na walking kan Bible na mote ne voice de sa no emre bi ba mo be hu no bi ja pocket ne dia ma no na wote Onyankopon asem e dia bre ye mama nyina afirihia pa ye mama nyina hyeden dia mo ko mu dia mo fa mu oba bi be wo mpa otimi hwere ne nkra obi wurie etimi bubu ye den egudem e ma fa ne ma bebre mu e ma fa program se de wo kare Jeremiah chapter 31 verse number 22 na wo so Onyankopon bo ba sa wo ye den o me hwe bi ma so e ma so bo ye den e de maye e ma ye adi nyina e me ma mo bi fa wodo ahobrase ene nimdie ni nyansa nye den e fa so ye yire no mu ye fa so ye ma yu ma ka so ma me ye bayifo uma me ye bayifo akọ wo ko tena utisu ye den ekun uma me ye ekun na oda so eti ase a kan bi kire wo ma me Onyankopon nhira wo bia nyame bo a next week ye bi share bi shalom.